ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଗଲା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନୂଆ ଘୋଷଣା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଏହି 4ଟି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି 4ଟି ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଯାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଜଣାଇବି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି 4ଟି ନୂଆ ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି 4ଟି ଘୋଷଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେନି, ବୁଝିବେନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନେକ ସାରା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାଷୀ ଭାଇନାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇନାମାନେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମିତିକା, ସେମାନେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ରିସେଣ୍ଟଲି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ପଞ୍ଜୀକୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଯାହାକି ଅନେକ ଚାଷୀ ଭାଇନାମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଅବଧି ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ଭାଇନାମାନେ ଏହି ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହାର ଅବଧି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳୀକରଣ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ, ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମାପ୍ତ ପରେ ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି ହେବ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିଷ୍ଟ। ସେହି ଲିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଯେ କେଉଁ ଚାଷୀମାନେ କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେଉଁ 4ଟି ସୂଚନା ରହିଛି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଏକର ଜମିରେ ସେମାନେ କେତେ ଧାନ ଦେବେ, ଏହା ମେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥିବେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟିକୁ ପୂରଣ କରିକି ଦେଇଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମନେ ବି ରଖିଥିବେ, କି ଯାହାର ମନେ ଥିବ ତ ଭଲ କଥା, ତ ଯାହାର ମନେ ନାହିଁ ସେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବେ ଯେ କେତେ ଏରିଆ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଫର୍ମରେ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂଚନାଟି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରହିଛି, ଚାଷୀ ଭାଇନାମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତ ସେଇ ଏରିଆ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ 19 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଏକରରେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ 19 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଦେଇପାରିବେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଲୋକମାନେ ସୋଲାର ପମ୍ପ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର କେନାଲ, ତା ସହିତ ବୋରୱେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫସଲରେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତ ସେଇ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଏକରରେ 19 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ବର୍ଷା ଜଳରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଏରିଆରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଏକରରେ ଧାନ କେତେ ଦେଇପାରିବେ? ସେଇ ଚାଷୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଏକରରେ 13 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ
क्विंटाल मध्य आपण मानकर कमिजिवो जो जगार जलसेचनर व्यवस्था नाही जहाँ सरकार तरफ सूचना रही प्राय आपण मानकर 12 क्विंटाल हो पारे। चतुर्थरे सूचनाटी रही सरकार तरफ धान मंडी रे केउ चाषी माने धान देई पारिबे तो सेमानक पई स्वतंत्र एक लिस्ट सरकार जारी करिवे। एही लिस्ट टी को आपण माने चेक करबा को हेले सर्वप्रथमे आपण मानकर गूगल क्रोम रो ब्राउजर को आपण जिवे सेठारे सर्च बार रे आपण लिखि देबे फोर्ड ओडिशा लिखि जतेबे आपण सर्च करिवे ताहार ऑफिशियली पेज आपण को स्क्रीन ले शो करेबो। तापरे देखंतु आपण मानकर रहिछि गुटे ऑप्शन ऑनलाइन सर्विस जतेबे आपण ऑनलाइन सर्विस उपरे क्लिक करिवे तो एठारे आपण मानकु तीनोटी ऑप्शन शो करिवो। आपण ट्रांसपेरेंसी पोर्टल ऑप्शन उपरे क्लिक करिवे जतेबेले आपण ट्रांसपेरेंसी पोर्टल ऑप्शन उपरे क्लिक करिवे आपणक सामने रे एही बळी एक पेज शो करिवो जहा कि आपण माने देखिबा को पाउथिबे आपण मानकर तीनोटी बॉक्स एठारे शो करूची। गुटे आपण मानकर रहिछि पीडीएस तापरे प्रोक्यूरमेंट बॉक्स गुटे रहिछि तापरे आपण मानकर सिटीजन सर्विस बॉक्स रहिछि। तो आपण मानकर मझी बॉक्स टी जोटा कि प्रोक्यूरमेंट बॉक्स रहिछि पिंक कलर आपण माने सेठारु समस्त तथ्य जानिबा को पाइबे। आसंतु मु एहार ऑप्शन विषय रे मु आपण मानकु किछिटा सूचना देई दउची। प्रथम ऑप्शन टी आपण मानकर रहिछि फार्मर रजिस्ट्रेशन स्टेटस रिपोर्ट तापरे आपण मानकर ऑप्शन टी रहिछि वेरीफाइड फार्मर रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट तापरे आपण मानकर रहिछि नॉन फार्मर रजिस्ट्रेशन स्टेटस तापरे ऑप्शन रहिछि आपण मानकर प्रोक्यूरमेंट स्टेटस अंडर पास फार्मर वाइज पेमेंट स्टेटस इन पास तापरे ऑप्शन आपण मानकर सोसाइटीज एंगेज्ड फॉर प्रोक्यूरमेंट तापरे ऑप्शन इंक्वायरी टोकन स्टेटस अंडर पास। तो एही बळी अनेक ऑप्शन आपण एठारे देखिबा को पाइबे। तो आपण माने चेक करिवे केमिति ना आपण मानकर गुटे ऑप्शन रहिछि नॉन फार्मर रजिस्ट्रेशन स्टेटस सेही ऑप्शन पुरे आपण क्लिक करिवे जतेबेले आपण सेही ऑप्शन पुरे क्लिक करिवे तो आपनक सामना रे एही बळी एक पेज शो करिवो। देखंतु आपण मानकर लेखा जाइछि फार्मर रजिस्ट्रेशन स्टेटस तो स्टेटस चेक करिया पई हेले आपण मानकर डिस्ट्रिक्ट आपण देई देबे तापरे आपण मानकर जीपी कोन रहिछि सिलेक्ट करि देई देबे तापरे आपण मानकर सेशन खरीफ रहिछि तो खरीफ ऑप्शन टी को आपण माने सेमिति रखिया पई दियंतु तापरे आपण मानकर ब्लॉक रहिछि ब्लॉक टी को आपण सिलेक्ट करनेबे तापरे आपण मानकर विलेज ऑप्शन रहिछि विलेज टी को सिलेक्ट करनेबे तापरे फार्मर कोड आपण माने ए बॉक्स रे दे देबे तापरे आपण मानकर सोसाइटी रहिछि सोसाइटी को आपण माने सिलेक्ट करनेबे सिलेक्ट कला परे आपण शो ऑप्शन परे क्लिक करिवे। आपण सेही पेज रे आपण को गाँव रो केते योग्य चासी अछंती धान विक्रय करिया पई योग्य अटंती तांकर नाम आपणकर एही पेज रे देखिबा को आपण पाइबे। तापरे आपण बैक आसीबे बैक आसी कि आपण मानकर गुटे ऑप्शन एठारे देखिबा को पाउथिबे इंक्वायरी टोकन स्टेटस अंडर पास। तो एही ऑप्शन पुरे जतेबेला आपण क्लिक करिवे तो आपण मानकर केते तारिख रे आपण धान विक्रय करिवे केउ बैंक रे आपण मानकर टंकाटी आसीबो एवं आपण मानकर संपूर्ण डिटेल्स सेही ऑप्शन माध्यमरु आपण जानिबा को पाइबे। एही बॉक्स रे आपण मानकर लेखा जाइछि एंटर फार्मर कोड तो आपण जतेबेले पंजीकृत करिथिबे एसएमएस रे आपण मानकु मिल जाइथिबो आपण मानकर फार्मर कोड टी को आपण फार्मर कोड टी को देला परे चेक ऑप्शन उपरे क्लिक करिवे। आपण एही भली प्रक्रिया रे आपण मानकर समस्त तथ्य जानिबा को पाइबे।